à monsieur le professeur Michel Haut, professeur émérite d'histoire économique et sociale à l'Université de Strasbourg, docteur en histoire, membre de l'Institut universitaire de France, et qui nous parlera qui sera de répondre à la question qui pourrait venir en aide à la Tchécoslovaquie. Alors, il y a trois pays qui peuvent venir en aide à la Tchécoslovaquie. Ce sont la Grande-Bretagne, la France et la Russie. Три страны могли прийти на помощь Чехословакии: Великобритания, Франция и Россия. Je n'ai rien à ajouter à ce qu'a dit mon collègue à propos de la Grande-Bretagne. Не буду добавлять к тому, что сказал мой коллега относительно Великобритании. En ce qui concerne la France, А что касается Франции, c'est une France diminuée par rapport à 1914. это была уже не та Франция 1914 года. Un soldat français sur 6 a été tué. Каждый шестой солдат был убит. Et l'opinion française veut une chose, c'est que plus jamais une chose pareille ne se reproduise. И общественное мнение Франции было таковым, что никто не хотел, чтобы эти вещи повторились. Alors, la France essaye de consolider le système de la sécurité collective. Франция старается укрепить систему всеобщей обороны. L'expérience a prouvé que le système de sécurité collective ne fonctionne que s'il y a possibilité d'intervention militaire d'un certain nombre de pays volontaires. И эта система может существовать, если есть волонтаризм со стороны некоторых стран. C'est sur cette base que fonctionne l'ONU aujourd'hui. И именно на этой основе сегодня строит свою деятельность ООН. Mais à l'époque, la SDN prévoit, en cas d'agression, des sanctions économiques et puis des recommandations pour éventuellement une action plus musclée. Но в то время эта система предусматривала лишь экономические санкции и предупреждения. La France ne peut pas agir seule. Elle a 40 millions d'habitants, un peu plus de 40 millions d'habitants, contre une centaine de millions d'habitants du Reich. И Франция не могла действовать одна, у нее было население 40 миллионов человек против 100 миллионов Рейха. Et sa stratégie est purement défensive. И ее стратегия была чисто оборонительной. Son armée n'est pas conçue pour la guerre de mouvement. Ее армия не была создана для движения, для маневров. Для маневренной войны, да. Окей, Сава. Вы хотите занять мое место? Я вам его уступлю. Donc il y a un militaire français, le général de Gaulle, qui préconise une armée de métier avec de grandes unités blindées capables d'intervenir en Europe. Mais il n'est pas écouté. Voilà pour la France. Вот то, что касается Франции. Maintenant, la troisième grande puissance militaire, c'est la Russie. Третья важная, мощная военная держава – Россия. La Russie, depuis 1931, avec le ministre adjoint de la Défense, Tukhachevsky, conçoit... В 1931 году Россия с заместителем министра обороны Тухачевским conçoit une armée moderne. Строит современную армию. C'est le pays qui a réarmé le premier en Europe. Это армия, которая была реорганизована и оснащена под номером 1 в Европе. Tukhachevsky a voulu une armée moderne, une armée digne d'un grand pays industriel. Тухачевский имел иметь сильную армию, которая достойна великая держава. Et en 1938,
cette armée dispose déjà de chars, d'avions, et elle est conçue pour la guerre de mouvement. И уже в 1938 году у этой армии есть танки, есть самолеты, и она может вести маневренную войну. La Russie est en guerre, l'URSS est en guerre à ce Советский moment-là. Союз находится в состоянии войны в это время. Elle est en guerre contre le Japon. И идет война против Японии. Et pendant l'été 1938, И летом 1938 года il y a des combats dans lesquels l'armée soviétique a la supériorité numérique. И нужно сказать, что по численности армия Советского Союза побеждает. Mais c'est seulement au mois de septembre 1939 qu'une grande victoire sera obtenue contre les Japonais. Но лишь в сентябре 1939 года была одержана большая победа против Японии. Après cela, les Japonais ne s'intéresseront plus à la Mongolie ou à la Sibérie et ils se tourneront vers le Pacifique. И после этого японцы уже не интересовались ни Монголией, ни Сибирью, они повернулись к Тихому океану. Mais l'URSS n'a pas l'intention d'intervenir en Tchécoslovaquie et je vais dire pourquoi. Но СССР не имел намерения вмешиваться в дела Чехословакии. Я скажу почему. Les dirigeants soviétiques ont une pensée qui est influencée par Lénine. Руководители Советского Союза считали, что они были под влиянием Ленина. En 1917, Lénine a préconisé la stratégie suivante. И в 1917 году Ленин предписал следующую стратегию. Il faut passer de la guerre impérialiste entre puissances capitalistes à une révolution. Нужно перейти от войны между мощными капиталистическими державами к революции. Cette révolution sera l'œuvre d'une avant-garde du prolétariat, qui est le Parti communiste. Революция, конечно же, должна происходить под эгидой авангарда, пролетариата. En 1920, en Allemagne, il y a des groupes armés communistes. И в 1920 году в Германии существуют вооруженные группировки. Et pendant l'été 1920, l'armée rouge И, lance une grande offensive vers Varsovie. и в 1921 году Красная Армия предпринимает поход на Варшаву. Le but de cette offensive, le but lointain de cette offensive, c'est de tendre la main au prolétariat allemand soulevé contre le capitalisme allemand. И целью была акция протянуть руку немецкому пролетариату, который боролся с империализмом немецким. Et celui qui mène cette offensive, c'est Tukhachevsky. И это происходило под эгидой, под руководством Тухачевского. Alors l'armée polonaise est sauvée le 15 août 1920, jour de la fête de la Sainte Vierge. И 15 мая, когда чествовали Богородицу, польская армия поднимается. Mais c'est Tukhachevsky qui conçoit le réarmement de l'Union soviétique à partir de 1931. Но начиная с 1931 года начинается перевооружение армии под Il le conçoit dans le même esprit. руководством Тухачевского, и он проводит это в том же самом духе. Autrement dit, pour les soviétiques, les tensions qui existent en Europe, guerre d'Espagne, revendications allemandes sur l'Autriche, sur les Sudètes, ne sont rien d'autre qu'une manifestation des contradictions à l'intérieur du capitalisme. То есть для Советского Союза то, что происходило в Испании, то, что происходило в Судетской области относительно Германии, это были лишь те попытки, которые проводились внутри капитализма, контрреволюции. La guerre est donc inéluctable entre puissances capitalistes. То есть между капиталистическими державами, по мнению Советского Союза, война была неизбежной. Et comme la guerre est inéluctable, eh bien, on va laisser faire cette guerre. Et lorsque
les pays capitalistes seront suffisamment affaiblis et que leurs prolétariats se révolteront, comme en 1918, l'armée rouge jouera le même rôle que le Parti communiste comme avant-garde du prolétariat. И когда эти страны начнут войну, и они, в общем-то, ослабят, пролетариат войдет на сцену, как это было в 1918 году, и тогда вот Красная Армия начнет действовать. Autrement dit, l'URSS se préparait à intervenir, mais seulement après une guerre suffisamment longue entre les puissances capitalistes. То есть Советский Союз был готов вступить в войну, но только после того, как уже должна была пройти достаточно длительная война между мощными капиталистическими державами. Merci de votre attention. Спасибо.